भाटी दरवाजे से आएँ तो किसी से भी पूछ लीजिएगा तो आपको बआसानी मोहम्मद रफ़ी साहब का घर मिल जाएगा। इसके अलावा वो दुकान भी आपको दिखाएंगे जहाँ पे मोहम्मद रफ़ी साहब हजामत का यानी बाल काटने का काम किया करते थे। लेकिन उससे पहले उनके एक रिश्तेदार हमें मिल गए, उनसे और कुछ और दोस्तों से भी आपकी मुलाकात करवाते चलें। उसके बाद उनके घर पे लेके चलते हैं और उनकी ज़िंदगी के वो बड़े ही अनमोल और ख़ूबसूरत किरदार पे हम बात करेंगे। रिश्ता तो है ना जी उन्होंने रिश्ता है की रिश्ता जी भला दसिया तुसी? रिश्ता मेरी दादी ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਐਨਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਭੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾਦੀ ਅੱਛਾ 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 ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਤਾਂ ਆਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਮੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਕੁਰਸੀ ਮਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ इस गली में दाखिल होते ही पहले तो मैंने इस हजामत की दुकान की वीडियो बनाई कि यही वो दुकान होगी जिसके मुतालिक हमें बाहर भाई ने बताया था कि रफ़ी साहब यहाँ काम करते रहे। लेकिन फिर बाद में यहाँ से 5-6 दुकानें आगे एक बड़े मियाँ थे जिन्होंने हमें बताया कि मोहम्मद रफ़ी साहब असल में इस दुकान के साथ वाली दुकान में काम किया करते थे और यहाँ हजामत की बड़ी एक पुरानी दुकान थी, तो रफ़ी साहब यहाँ पे हजाम का काम किया करते थे। खैर हम यहाँ पे खड़े हुए, मैंने इन साहब से कहा कि आप वीडियो पे ये बातें कर दीजिए, तो वो शर्मा गए कि मुझसे नहीं हो पाएगी। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और ये आपको दुकान दिखा रहा हूँ। अभी तो इसका शटर बंद है, लेकिन ये वो पुरानी दुकान है, इसको शायद बाद में तब्दील किया गया हो, लेकिन यही वो दुकान है जहाँ पता नहीं कितने साल मोहम्मद रफ़ी साहब ने काम किया। फिर ज़िंदा दिलाने लाहौर के भी क्या कहने, यहाँ पे हर कदम पे हमें कोई ना कोई रहनुमा मिल जाता था जो हमारे साथ आखिर तक मोहम्मद रफ़ी साहब के घर तक गया। और रास्ते में भी जिससे भी पूछा रफ़ी साहब का तो उन्होंने हमें उनके मुतालिक बतलाया। तो जनाब हम चलते चलाते यहाँ उनके घर पे पहुँचे हैं जहाँ तख्ती लगी हुई है और बताया है कि ये मोहम्मद रफ़ी साहब का घर है जहाँ उन्होंने 1935 से गालिबन 1945 तक क़याम किया या 44 तक। उनके बारे में बताया जाता है कि अमृतसर का एक गांव कोटला था जहां उनकी पैदाइश हुई। फिर तकसीम हिंदुस्तान से कोई 16-17 बरस कबल वो अपने पूरे ख़ानदान समेत लाहौर आ गए और इसी जगह उन्होंने क़याम किया। फिर 1945 में मोहम्मद रफ़ी साहब इंडिया चले गए और वहाँ फिर उनका एक लंबी दास्तान है, किस तरह फुटपाथ पे बैठ के वो गाया करते थे, किसी ने सुना, आवाज़ पसंद आई और फिर उनका फ़िल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से वो दाखिल हुए तो उन्होंने एक नई जहत बख्शी। कहते हैं कि फ़िल्मी मौसीकी का आगाज़ करने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब ही थे और ये ऐसे बाकमाल फ़नकार आदमी थे कि जिस हीरो के लिए गाना गाया जाता ये अपनी आवाज़ को उसकी जसामत और किरदार से बदल देते और यूँ लगता कि जैसे वो हीरो ही गाना गा रहा है। तो मोहम्मद रफ़ी साहब के मुतालिक यूँ तो बहुत सारी बातें हैं, हम करते जाएं तो ये वीडियो ख़त्म ना हो, लेकिन चंद एक बातें जो मैंने उनके मुतालिक जानी तो बहुत उनके किरदार और उनकी अज़मत और उनके अखलाक का दिल में मेरे नेक जज्बात उनके लिए पैदा हुए कि क्या कमाल शख्सियत थे। गुलूकार तो थे ही, वो आखिर दम तक लाहौर से बड़ी मोहब्बत करते थे। वो हिंदुस्तान चले जाने के बाद भी लाहौर 3 मरतबा आए और आखिर पे जब उन्हें हार्ट अटैक की वजह से मौत आई तो उस वक्त भी वो लाहौर आने की तैयारियां कर रहे थे। और वो अपने घर में, उनका बेटा बताता है कि हमारे घर में पंजाबी ही बोली जाती थी और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब मोहम्मद रफ़ी साहब घर में लाहौर का जिक्र ना करते हों। मोहम्मद रफ़ी साहब का ये घर जो आप देख रहे हैं ये बाद में तब्दील हो गया, यहाँ पे पुख्ता इमारत बन गई। मोहल्लेदार बताते हैं कि जब रफ़ी साहब और उनका ख़ानदान यहाँ था तब ये कच्चा मकान हुआ करता था, जिसको बाद में उनके वालिदैन और बहन भाई जो अजीज़ व अकारब थे उन्होंने इस घर को फिर किसी और को बेच दिया। मोहम्मद रफ़ी को अपने फ़न में ऐसी महारत हासिल थी कि उनके सीनियर्स भी उनका एतराफ़ किया करते। तलत महमूद साहब जो मौसीकी में उनके सीनियर थे कहते हैं कि जब रफ़ी साहब दुनिया से गए, इंतकाल हो गया तो उनकी लाश से लिपट के तलत महमूद साहब रोए, उनका माथा चूमा और कहा मोहम्मद रफ़ी पहले तुमने मुझसे मेरा कैरियर छीना
اور اب تم نے میرے حصے کی موت کو بھی مجھ سے چھین لیا، یعنی جانا تو میں نے تھا اور تم مجھ سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ محمد رفیع نہ صرف اچھے انسان تھے بلکہ وہ اپنے کمپیٹیٹرز، اپنے وہ گلوکار جو شاید ان سے مقابلے والے تھے، ان کا بھی بڑا خیال رکھتے، اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کانگریس کی حکومت میں کشور کمار کا آل انڈیا ریڈیو پہ گانا بند ہو گیا، اور اس وقت موسیقاروں کے لیے صرف یہ ایک ہی پلیٹ فارم تھا، ریڈیو، جس سے وہ آواز عوام تک پہنچاتے۔ ان کا کوئی تنازع تھا، اور اس کے بیچ شاید کوئی کانگریس نے کشور کمار سے پروموشن کے لیے کہا تھا، انہوں نے معاوضہ زیادہ مانگ لیا۔ تو اس وقت محمد رفیع صاحب کو جب اس بات کا پتہ چلا تو جو وزیر اعظم نہرو تھے انڈیا کے، تو ان سے محمد رفیع صاحب کا اچھا تعلق تھا، تو ان سے کہا کہ کشور کمار صاحب پہ پابندی ہٹا دیجئے، اور ان کے لیے پھر راہیں کھلی۔ بے شمار ایسے آپ کو واقعات مل جاتے ہیں ان کی زندگی سے جو ان کے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو کے ایک ملاقات میں انہوں نے کہا کہ رفیع ہمیں کچھ بتاؤ، ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو محمد رفیع صاحب کہتے ہیں، جناب آل انڈیا ریڈیو پہ جب میرا نام لیا جاتا ہے تو رفیع کہا جاتا ہے، میرا پورا نام محمد رفیع ہے، تو براہ کرم ان سے کہہ دیجئے کہ میرا پورا نام لیا کریں، اور اس کے بعد آل انڈیا ریڈیو سے ان کا پورا نام محمد رفیع بولا جاتا۔ تو یہ تھی ایک خوبصورت سی ویڈیو، ایک میں کہتا ہوں خوبصورت حاضری اس عظیم شخصیت، عظیم انسان کے پرانی یاد اور پرانے گھر پہ، جو کہ نہ صرف فنکار کمال تھا، انسان بڑا با کمال تھا، اپنے مذہب کو ساتھ لے کے چلتا، دوسرے مذاہب کے لیے بھی اس کی بڑی خدمات تھیں، اور وہ ملنسار آدمی تھا جو آخر دم تک اپنے لاہور کو نہیں بھولا۔ ہائے لاہور کی سعادت، ہائے لاہور کے بخت کہ محمد رفیع صاحب نے یہاں زندگی کے کچھ سال قیام فرمایا۔ رفیع صاحب کی گل یہی ہے جی جی کہ اپنا ماشاءاللہ ایک اچھے گوئیے سن۔ انڈیا پہلی دفعہ گئے نے نا تے آئے نے تے ایتھے بڑا یعنی کہ انہوں نے استقبال ہویا کہ یار محمد رفیع ہوئی ہے تے اے تے ساڈے محلے دا بندہ ہے تے اے ایڈا اپنا ایک دم دنیا دے وچ ڈیولپ ہویا ہے، نام بن گیا ایک نام بن گیا، ایک مقام بن گیا، یعنی کہ سارے لوگ